U ovoj epizodi gledat ćete: U 8 budi na Zmaj pumpi sa pasošem. Mi imamo, a oni otimaju da bi imali. Pet do 8 je, sunce je tek izašlo po mom mišljenju, mada je verovatno mnogo ranije. Juče me doktor Bane, majstor Bane, doktor za BMW zvao, kaže sutra u 8 budi na Zmaj pumpi sa pasošem. A šta mu je na umu, to niko ne zna. Da ponesem pasoš. Priznaj da si mislio da ću da kasnim. Priznajem. Koliko je sati? 8:00. Sam htio da vas pozdravim. Tu smo s jednom prilikom sreli na Bledu, a kod tebi sam Vane popravljao GS. Gledam u vašu emisiju. Jedan od retkih dana kad ja mogu da se provozam i onda sam ga digao iz kreveta i znao za sebe, samo sam mu rekao uzmi pasoš I idemo. i idemo. Gde me vodiš, Bane? Iznenađenje. Ovo je nemoguće. Vratimo se mi u realnost. Čak i kada bi teleport postojao, ja bih i dalje birao vožnju motora. Evo nas u Šidu, blizu hrvatske granice. Ja sam mislio ćemo na Batrovce da idemo, ali čim smo skrenuli, znači neka druga varijanta je. Nadam se će Bane uskoro da stane da nešto doručkujemo. Prošlo je 9 sati, 9 je vreme za doručak. Tako da se nadam jednoj lepoj burekčinici. Šidska burekčenica, čuvene šidske burekčenice, ili na primjer neki nemački fruštuk, vojvođanski fruštuk sa nekim zelenišem, jajima, pršutom. Hoćemo li stati negdje na doručak, a? Evo ima ovde sad s desne strane jedna pekara, mi tu obično spratimo. Ajmo u tu pekaru. O, Bane! Jagnjeća koža. I? A probaćeš? I za zimu i za leto. Da, i zimni i ljeti. Da će ti meni isto tradicionalno ovo i ovo. Pa, prijatno doručak. Najgluplje rešenje, čepa. To ne mogu da shvatim, stvarno ne mogu. Okej. Ajde, mogu da shvatim možda za one vode, sokove ili to, ali za jogurt... Ne mogu ni za to. Kad piješ, sve proliš po sebi. Da. Doručak je najvažniji. Uz ručak i večer, užinu i zakusku. Kao slana krofna. Osveženje na mestu, a? Je ti dovoljno? Taman dovoljno. Za kasnije. Bez doručka ne može, a tesno, jel? Tesno posle doručka. Galerija slika Sava Šumanović. Inače, Sava Šumanović je rođen u Vinkovcima, ali evo, galerija slika mu je u Šidu.
U Šidu je Sava pronašao mir, ritam i motive koji su obeležili njegovu najzreliju fazu. Okrenuo se ravnici, godišnjim dobima i svetlu Srema i tu su nastala njegova najplodnija dela. Pariz mu je dao zanat i hrabrost, a Šid glas. Lepo ovaj Šid. Interesantno. Tražili su mi pasoš, saobraćajnu, vozačku dozvolu, da skinem naočare, da skinem kacigu. Iako imam flip up, digne, vidi mi lice, sve, ne, mora sam skinem kacigu. A problem je što u pasošu sam s kratkom kosom, a ovde sam sa dugom. Šta je ovo? Tata, vidi ovaj put. Preko Oranja ne možeš da preletiš. Oranje ne smiješ da mi gađeš. Kada je vojska zatvorila glavni put, svi idu vuda preko moje njive. Jer je to pošteno. Ono kad ti iznenadi trenutak, kad saznaš da alternativni put ima svoju alternativu. A izgleda neki požar. Maraton. Lepo, policajac na motoru nas je pozdravio. Evo su ove šapske kuće kao u Sibiju. Kuće koje imaju oči. Vidi kako to interesantno izgleda. To mene vodiš na maraton. Da, zato si skakao u dalj. A to nije maraton. Više boj. Kaže, Bane, još 15 km ili ti polumaraton. Sad znam gde si me doveo. Znaš. Ima tabla. Video sam tablu. Dobro je to kad znaš sva slova. A tračak sumnje je bio doskok. Kad sam video tablu za malo da udarim glavom koliko je skok bio, i onda sam pomislio da li je, a sad sam siguran da jeste. Bogu hvala samo da nije maraton. I onda iza ugla opalite kugla. Iza ugla opali me kugla, da znaš, i to golema. Je to tvojih ruku delo? Nije. Nalazimo se u kući, rodnoj kući Milutina Milankovića. Evo tu je moj stari saborac, gospodin Radomir Putnik, Zvani Bata. zvani Bata, još malo, da. Još malo. Da. Gospodine, šta radio? Šta si ti radio ovde? Pa to ćeš vidjeti kad uđemo unutra. Dobro. Ja sam se bavio prilično Mehanikom, malo astronomijom, malo fizikom, da bi sve ovo moglo da se prikaže. To je zahtevna priča, tu je učestvovalo 5 ljudi, tako? Pa da. Sve je to vezano sa nebeskom mehanikom, sa zemljom, sa pokretanjima zemlje, to ćemo da pričamo unutra, najbolje kad se vidi pa da se objašnjava. Kad smo radili one prve eksponate, veše 2006. za Srpsku akademiju nauka, neke delove radila, oslikavala Sandra, koja je meni radila jednog BMW-a inače. A 2005. je počela da mi ova kuća u dalje. 2003. na 2005. Sad ne znam tačno koje su sve radovi bili izraženi, jer ovdje vidite ima i poljskih radova, i ograda, i teren, bašta, travnjak, restauracija kuće, krov, zidova. Sve to zahtevalo jednu obimnu i opširnu akciju i to je Đorđe Nešić upravnik izveo stvarno za svaku pohvalu. Da nije njega bilo ne bi ništa. Ali ja često kažem, mi smo izvođači radova. Ovo je sve što smo radili osmislio Milanković. Mi smo samo Milankovića približili
mora da se zna i dobro matematika i fizika i astronomija, ali ovo treba približiti običnom čoveku. I to je bio najveći problem u stvari. Prvo smo mi morali da naučimo, a onda smo trebali da napravimo da to bude prepoznatljivo svakom čovjeku koji je išao u osnovnu školu. Kažu da smo uspeli u tome. Milanković je po osnovnom zanimanju bio građevinski inženjer. Građevinski inženjer. On je, ja mislim, 903. čini mi se da je 903. u Beču doktorirao. Da, u 25. godini. I kažu da je prvi od svih Srba doktor tehničkih nauka. I pošto je bio takav kapacitet, njega je carski dvor hteo da zadrži u Beču, u Austriji, u Austro-Ugarskom carstvu, da bude glavni i građevinski inženjer za čitavo carstvo. Što je bio, mogao da bude 5. čovjek u državi. Međutim, tada je dobio poziv iz Beograda, sa Beogradske velike škole, da otvori katedru za nebesku mehaniku i matematiku i da bude profesor na Beogradskoj velikoj školi koja je bila u razvitku. I on je sav taj benefit i sjaj napustio, bacio i došao je u Srbiju, u Beograd. I odatle više nije izlazio praktično sve do prvog rata, do duše. Od sam početak velikog prvog rata došao u dalj na svadbeni put sa ženom. I ovdje su ga uhapsili i posle 6 meseci uz silne veze u Beču su ga sproveli u Budimpeštu da može neometano da radi. Tako su ga spasli. I tamo je proveo zarobljeništvo 4 godine, ali se ponovo vratio u Beograd. On je stvorio najtačniji kalendar na planeti. 23. godine bio je sabor, Vaseljenski sabor u Carigradu i on je tu bio u delegaciji i podneo je izveštaj o tom svom kalendaru, ali toliko je tačan da ne može se porediti sa ovim što mi sada imamo. I što je najlepše od svega, oba vrhovnika, i katoličke i pravoslavne crkve, su prihvatili, potpisali su sporazum da se primeni taj kalendar, ali to je ostalo samo slovo na papiru, nikada nije bio primenjen. Pa je onda, pred kraj svog života, 58. je umrao, 56. je napravio proračun za najveću zgradu na svetu, koja je po tadašnjem proračunu trebala da bude 21 km i 350 metara visoka. Ovdje je prikaz Milankovićevog života. Soba gde počinje njegovo stvaralaštvo. Ovo slika konstrukcije vodotornja u Osijeku od 1.000.000 litara, koji je bio inspirisan oblikom vodene kapi, čiji su svaki poprečni presek u svakom trenutku, bez obzira da li je pun ili je prazan, ima isti pritisak. Gde se nalazilo? Ovo je svemirska soba, bukvalno predstavlja dešavanje u svemiru. Kompletna mehanika, sve to mesto zvane. A elektronika, Bane? Elektronika Zoran Đorđević, naš drug pčelar. Dobro, Da naglasim da se ne naljuti. Da. Reci mi, Bane, šta je najzahtevnije od svih ovih eksponata bio da se uradi? Pa ja mislim ovo je ovdje. Pa sva mehanika se nalazi u ovoj crnoj kutiji. I naravno sve što sam radio ne vidi se. Znači uglavnom samo moj rad se ne vidi. Ali on im svima daje ta kretanja. Nismo mi imali nikakve crteže. Nego sedi i crteje. Bane je skroman, pa neće da kaže. Ovdje samo jedan motor pokreće seo, a ovdje ima 4 kretanja. Samo jedan motor. Znači to nešto da kažemo zupčanici kao na satu. Bane, a? Pa nisu zupčanici kao na satu, ali dosta sam primenio stvari iz poznavanja mehanike motora, motocikala, konkretno. Ovaj eksponat možemo malo da poredimo i sa BMW-om, pošto... Hajde, to volim. Ima kardan. Aha. Da bi mogao u ovom delu da se okreće i da menja ugao, znači tu postoji kardan. Reci mi samo pošto ima ABS. Nema ABS. U stvari, pa možda i ima, na neki način. Da bi znao kada će
da okine svaku ovu diodu. Kao na ABS-u postoje isto neke podele koje mu... Aha, kao na disku, onaj ABS disk. Jest, nešto slično tamo. Recimo, ovaj eksponat, sad kad bi pravio sledeći, recimo tu mehaniku bi znatno uprostio. A ovo je eksponat koji je promovisan u Srpskoj akademiji nauka. Jedini od kako je Srpska akademija nauka nastala, jedino je ovaj model bio prezentovan u Srpsku pre nego što je došao u Dalj. Ovo možemo slovno kažem da je umetničko delo. Pa mi smo vrlo skromni, jeste. A ne, realno? Da, sada ja kažem, mi jesmo izvođači radova. Mi smo samo primenili svoja znanja, nečije iskustva i neka nova znanja koje smo morali da stičemo da bismo približili Milankovićevu teoriju običnom prosječnom čoveku. Da, kažu da je najcitiraniji srpski naučnik na svetu. Pa imamo mi tu to bogatstvo, imamo Milankovića, imamo Tesla, imamo Pupina, imamo Milevu Marić, Einstein, imamo Ruđera Boškovića, imamo Mihajla Petrovića Alasa, matematičara koji je jedan od retkih matematičara koji ima patent iz matematike. Imamo Jovana Cvijića i da ne nabrajam dalje, ali nažalost mi sve uzimamo sa tog nesretnog zapada. Nemam ništa protiv njih, ali mi imamo, a oni otimaju da bi imali. Radili smo eksponat za Muzej nauke i tehnike, ono jedno jaje što je rađeno. Gde si nosio Teslino jaje? U New York. Kako je to bilo u avionu? Pitaj moj kuma, on je nosio. A nisi ti? Bila je cela frka ispala, išli smo različitim letovima i on je, kad je to prošlo kroz rentgen, sad, obrtno polje ko obrtno polje nije toliki problem. Ali jaje? Nego, ni jaje možda nije toliki problem, ali taj mehanizam, postoji tajmer, neki kondenzatori, otpornici neki koji liče na neke štapine, oni su ga opkolili, mislili su da je neka bomba. Tako da su se okupili, onda je došao neki koji je bio malo pametniji i na kraju pustili su ga. I taj eksponat je poklonjen Jane Alcorn, koja je direktorka onog sada izgorelog. Da, ona laboratorija Teslina. Aha, Teslina, gdje je posljedno laboratorija. Jeste. Da bi se razumela Milankovićeva teorija klimatskih promjena, rekao sam da je Milanković odabrao 3 ciklusa zemljenog kretanja, jer mu oni daju dovoljno materijala da tu svoju teoriju promjene klime dokaže. I radio je strpljivo nekih 19 godina na svojoj teoriji klimatskih promjena i on je odabrao 3 procesa, 3 kretanja zemlje u svemiru. Dakle, ta osa njen put je od 22,1 stepen do 24 stepena, i nazad. Danas je 23,5 stepena. Ovaj ciklus promjene nagiba zemljine ose traje 41.000 godina. Ovdje vidite sunce i zemlju na putanji oko sunca. Vidite 3 linije. Ovdje su izražene plava i crvena putanja. Ovo je neka današnja putanja žuta. Vidite da je ovdje putanja plavom predstavljena kao neka elipsa. Šta nam to govori? Sunce je u žiži te elipse i obasjava planetu Zemlju. Vidimo da je Zemlja neravnomerno udaljena od Sunca i zbog toga u različitim godišnjim dobima prima neravnomerne količine sunčeve toplote. A toplota sunčevih zraka se najviše prima kada sunčevi zraci padaju pod pravim uglom na površinu Zemlje. Sad, pošto je Zemlja zakrivljena, nekad je taj pravi ugao ova tačka, nekad ova, ali pošto Zemlja menja svoj položaj, u tome je ta problematika dinamike kretanja i matematičkog modelovanja. Mi nemamo nikada istu tačku koja je izložena Suncu pod uglom od 90 stepeni. Da ponovim, znači Zemlja je vrlo stara, nestašna dama koja ima više kretanja. Prvi ciklus je precesiono kretanje ravnodnevnica i on traje 23.000 godina. Drugi ciklus je promjena nagiba zemljine ose koji traje 41.000 godina. I treći ciklus koji je Milanković razmatrao, to je promjena oblika putanja
od eliptične do skoro kružnice i nazad, koji traje 100.000 godina. To su 3 ciklusa i to se po Milankoviću zovu Milankovićevi ciklusi. Kad se kaže Milankovićevi ciklusi, misli se na precesiju, misli se na promjenu nagiba i na promjenu putanje Zemlje oko Sunca. Kada se telo obrće oko svoje ose, to se zove rotacija, a kada se obrće oko tuđe ose, to se zove revolucija. Dakle, na ovom modelu imamo revoluciju, obrtanje Zemlje oko Sunca i imamo prikazanu promjenu nagiba Zemljine ose. Za 11.500 godina Zemljina osa za sve to vreme menja svoj položaj, bit će druga zvezda Severnjača. Ovaj model prikazuje astronomsko stanje i klimatsko stanje na Zemlji pre 21.000 godina, kad je bilo najveće ledeno doba, kad je bilo na vrhuncu, pre 21.000 godina, i danas. Vidite ovde, evo je Evropa, vidite gde je led došao, evo to je led. Do granice Italije u Austriju, znači do 42. 3. stepena severne geografske širine se led spustio sa severnog pola. Prosečna debljina leda na vrhuncu ledenog doba, pre 21.000 godina, znači prosečna debljina leda je iznosila 1,5 km. To su osnovne karakteristike ovog modela, da se vidi promjena oblika putanje, promjena nagiba Zemljine ose i da se menja zvezda Severnjača u zavisnosti od zemljinog kretanja, kako smo govorili ranije. Mi danas u stvari živimo u ledenom dobu, a imamo utisak da nije ledeno dobu, ali živimo u umerenom periodu ledenog doba. Nivo naših mora i okeana je 70 metara viši nego da nismo u tom ledenom dobu. Jer kad bi bilo ledeno doba, on bi bio niži. A kada bi bilo maksimum otopljavanja, onda bi taj nivo mora bio 120 metara viši nego danas. Zamislite, 120 metara se popne okean, istopi se sav led na planeti i podigne nivo mora i okeana. I ovo je bio način da se prikažu Milankovićevi ciklusi, odnosno njegova, da se objasni njegova teorija promjene klime na Zemlji, koja, kažem, se ponavlja svakih 600.000 godina po njegovoj matematici. Skočko, dalj. Da. Bane, hvala ti za ovo danas. Stvarno je divno i upoznao sam jednu tvoju drugu stranu koju sam ja znao, ali neki drugi možda nisu znali u čemu si još doktor. Pa dobro, neki su znali iz priča. Pa dobro, ko je skapirao, da. Pa servisu, pa pričamo. Ja jedva čekam neku tvoju drugu avanturu. Pa bit će. Ali da znamo i Rajkovića. Nemoj molim. Ali nedostaje nam danas ovdje da nam objasni eksperimente. Da, on bi to stručno. Najbolje. Šalim se, Rajković je uvijek dobro došao. Naravno. Ništa, idemo drugim putem. Idemo na Ilok, pa tamo na Banstol. Ne Banstol, nego gdje idemo već negdje na Čerević, Beoči, Fruška Gora i nazad za Beograd. Tu se rastajemo. Rastajemo se. Ti ideš tu, Da, tu rastajemo. Ti kampuješ tu, a ja nastavljam sa Fruške Gore sam. Eto, to je to. Ajmo polako. U povratku, pun utisaka posle obilaska muzeja, u glavi mi se vrti sve ono što sam čuo i video. I baš taj muzej me podsjetio na anegdotu tokom bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine, da je pogođena štamparija u kojoj je bilo kompletno izdanje Milankovićeve knjige Kanon osunčavanja zemlje, zajedno sa celokupnim rukopisom. Sve je izgorelo, osim jednog primjerka koji je nekoliko dana ranije poklonio prijatelju. Taj jedini preživeli primjerak omogućio je da danas gledamo, osjetimo i razumemo sve što smo vidjeli u muzeju. Jer pored znanja i genijalnosti, ponekad je u životu važno imati i malo sreće, a poželjno je i dobrog prijatelja. Bane, stižem te. Javljam se kad stignem. A vi pazite što radite.
Da, kad čovek malo bolje razume vreme, tada nekako i lakše podnese put i sve što nosi.